Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin annal aliyata kanat thalathatan wathalisu fihi ma'un wa inna jibrila qalahu law syaribtal ma'a la faraqat ummatuka. Wa fi kang dikatakan atau kang dijelasaken kang disandingan alati urut kang disandingan menapa akal kalingan sekali iku kana ana biha iku ing dalem pada asal utai madu badal mati kela abadal mati dadi ganti banyak ana maning riwayat sejen wadaku banyu siji
madu, loro susu, telu arak. Anamani dulu riwayat. Riwayat pertama arak bakal susu. Riwayat kedua telu arak, susu banyu. Riwayat ketiga telu madu, arak, susu, telu madu. Badal ma'i kang dadi kate banyu tapi Kanjeng Nabi jukute susu al-fitrah. Wa anna bulan satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an ningali sapa Kanjeng Nabi. Wa anna bulan satune Kanjeng Nabi Muhammad Qur'an ningali sapa Kanjeng Nabi. An yasari sokhrati saking kiwene wa gede kalarepe masjid. Ro'an ningali sapa Kanjeng Nabi an yasari sokhrati saking kiwene siwatu gede al-hurul ain. Al-hurul ain ing bidadari kang loro-loro matane. Al-hurul ain kang bidading bidadari kang loro-loro matane basa lima mangkat salam mangkaluk salam sapa Kanjeng Nabi. Alaihi ing atas hurul ain sing bidadari. Fa sallama mangkaluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atas bidadari qaradana mangkan jawab sapa bidadari alaihi salam Kanjeng Nabi. Wa sa'ala hunna lan taqul sapa Kanjeng Nabi hunna ing bidadari. Wajib nahu makan jawab sapa si bidadari Kanjeng Nabi. Mimma sa'iban tukiru kang anteng kang bagus bi kana pola ainu mata. Tukiru kang anteng akan apa mabi tukiru kang anteng akan bihi kelawan apa ainu mata. Iku nyenengaken. Qurrata a'yun iku kang seneng, kang tenang ketika melihat, merasa tenang, merasa senang. Iku ngene doane Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Moga-moga diberi anak kang qurrata a'yun, kang sebagai penenang hati. Tukiru kang mantang kang bagus kang seneng dan mau pola ini. Yes. Tadi summa ata mangkon teka sebekakin mulai Kanjeng Nabi garpan mikroj. Isra Israqa Amazin Aqsa summa ata mangkon teka sebekakin bil mikroj lawan mikroj. Alladzi ta'ruju kang munggah alai ngatas mikroj. Alladzi ta'ruju kang munggah alai ngatas mikroj sapa arwah bani Adam. Anak putune bani anak putu Adam kabeh ruh anak putu Adam lewat munggah ngarsanipun Allah. Kalam taro maka ningali sopal khalaiq makhluk aksana ingkang bagus minhu saking mikraj. Kalam taro maka ningali sopal khalaiq kang sopal khalaiq makhluk aksana ingkang bagus minhu saking mikraj langkah kang bagus. Kecuali mikraj itu lawi kode makhraj ilawi kode mikraj mirqatul utawi anak tangga bundakan anak tangga mikraj itu anda mirqat itu anak tangga ya bundakan mirqat lawi kode mirqat utawi anak tangga andane min fiddatin saking perak. Wa mirqat mani min dhahabin saking emas. Wa huwa mikraj iku min jannatil firdaus saking swarga firdaus. Wa huwa mikraj iku min jannatil firdaus saking swarga firdaus. Mikraj tempat munggah Kanjeng Nabi kapan munggah marani langit kaping 7. Mundur kang ditretes disebut ditretes bilului kelawan inten an yamini saking temane mikraj malaikat wa saking kiwene malaikat ning sebelah temane malaikat baris ing kiwene malaikat baris. Paso ada maka munjuk maka munggah sapa si Kanjeng Nabi sapa wa Kanjeng Nabi. Paso ada maka munggah sapa wa Kanjeng Nabi wa Jibril malaikat Jibril hatta taha sehingga tutup sapa si Nabi dan malaikat Jibril ila babin maring lawang bin
sama isaki lawang langit adunya kang pertama munggah di lawang pertama minang kang pertama hatta tanya sehingga tumeka sapa Kanjeng Nabi lan malaikat Jibril min ila bin bari lawan min agwa sama isaki langit saking langit lawang langit adunya yukol kang ucap lo kadeba opo babul hafadoti lawang penjagaan yukol kang ucap lo kadesi bab opo babul hafadoti lawang penjagaan jaga sing apa jaga sing marot syaitan bab setan itu bakal bengi kepada muncul nyolong uretan mahmud ini malaikat hafadot pokoknya setan hasil colongannya setan muncul nyolong tulisan hasil dalam orasan Mahmud tadi hasilnya dia dinyatakan di dukun, di frama, di paranormal dinyatakan. Mulai kadang-kadang bukunya nak bener deh, tapi oli beritanya oli nyolong siapa? Oli nyolong setan muncul. Ini bapaknya ketika Kanjeng Nabi lahir, pati selarat lintang, hingga wadhar, bahkan lintang nyerantakan. Kalau subhanallah lagi bakal setan akan menunjuk apa dari bahasa sekolah kemana bintang terhadap dari kaki dijaluk coba cari duit apa namanya bakal bintang terhadap apa nak sadar itu bakal setan kan harapan nyolong catatan ning nomor utoli colongane dinyakne dukun wa ala ibu tasma wa ala mata sebab mana kunti malaikat juga kang ucap ana wade malaikat Ismail atau Ismail wa ala lan ibu ngata sebab berhafal lawang penjagaan langit mana kunti malaikat juga kang ucap ana wade malaikat sop Ismail wa qad Ismail iku sahibu sama'id dunya kang duwe di langit dunya tes kang jaga lawang dunya iku sahibu sama'id dunya kang jaga langit dunya yasbunu kang menang sapa malaikat al-an hawa aim hawa lam yasbut ora munggah sapa malaikat ila sami maring langit qatun sama sekali walau yahbatan orang mudun so malaikat lali maring bumi qattu babar belas. Jadi malaikat kang jaga langit hafal itu ning awang-awang orang munjuk orang terus ning orang illa yauma mata kecuali dinane wafat sapa Nabi Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika Kanjeng wafat malaikat jaga langit mudun beda nyolat. Illa yauma mata kecuali dinane wafat sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi di dalam ngarepe si malaikat jaga lawang langit dunya wa baina yadayhi lan iku ing dalam antara ngarepe wa baina yadayhi lan ing dalam antara ngarepe malaikat hafadhu sabuna utepi tunggu apane alfa malakin tayu malaikat ana pitulu malaikat ing arepe bab wa ma'a kulli malakin sarta niku sabaqat sabas malaikat wa ma'a kulli malakin iku sarta sabas malaikat jundun putih tentara bala minal malaikat saking malaikat sabuna pitulu apane alfa malakin pitulu malaikat penjaga langit dunya Ismail ning arepe ana 70 malaikat 70 masing-masing malaikat duwe balama di pasukan mani 70 malaikat mani 70 ping 70 pira lho sabuna alfa malaikat 70 malaikat wis moyo tele pastab tahama kanjar buka pastab tahama kang buka jar buka sapa Jibril malaikat Jibril babasa bae lawang langit. Dari Kanjeng Nabi malaikat Jibril matok-tok lawang langit dari marpan Kanjeng kila diucapakan man hada sapa jadi buku lawang kila diucapakan man iku sapa hada iki kok qala jawab Jibril kila diucapakan wa man maka sapa
Sapa jadi nawang manjing Jibril ya Jibril. Karo sapa? Qala jawab sapa Jibril Muhammadun sata Muhammad. Kila jabakan waqad ursila. Kila jabakan ursila teman-teman dan utus. Sapa Muhammad harus diutus tak? Wa bi riwayat riwayat qad bu'itha. Wa bi riwayat riwayat bu'itha. Bis diutus sapa Nabi Muhammad. Qala jawab Jibril na'am ya. Malaikat Jibril buka lawang langit pertama, jaluk lawang pertama. Malaikat kang jaga ngomong sapa kieu. Isun Jibril karo sapa kalau Muhammad diutus dulu wis. Padahal penjagaannya ketat masing-masing langit anak-anak kamu. Di lawangnya bernama itu. Boleh lagi dari kala jawab sopo sedimna'am. Kila zabakan marhaban bihi wa ahlan hayyallahu min akhi wa min khalifatin fani wal akhu wa min khalifah. Tadi kila zabakan marhaban bagja kumayangan bagja tenan nabi kan kanjeng nabi wa ahlan dan ka ahli. Biasa dulu bapak bisa marhaban wa salam selamat datang. Biasa orang lagi gampang terjemahan gampang. Marhaban bagja kumayangan mangga kakak ucapan selamat bi lawan kanjeng Nabi dan Muhammad ta'ala ahli hayya wa mati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli saking sedulur wa min khalifatin saking pemimpin paniman aku mak sebagus-bagus pelaku sedulur wani bagus-bagus khalifah kalau khalifah itu utawi pemimpin wani bagus-bagus maju kang teka akan teka Muhammad khalifah patah maka putih maka dibuka apa sebab lawang putih maka dibuka apa sebab lawang maka dekane Jibril dibuka lah bis dibuka maka mancing falamma qala soma kanalikane wis mancing sapa malaikat Jibril kanjeng Nabi falamma qala soma kanalikane mancing sapa kanjeng Nabi dan malaikat Jibril fa idan maka tiba-tiba fi'i ing dalam langit pertama Fa'idan maka tiba-tiba pilihan yang pertama Adam putih Nabi Adam alaihissalam. Kanjeng Nabi muncul di langit yang pertama di kolen pertamanya anak Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam sapa Abul Bashari kang dadi bapane mawawut Nabi Adam. Wawawut Nabi Adam ibu Abul Bashari dadi bapane manusia. Nama alam punya. Alam dunia dan itu Abu Bashar bapaknya manusia sama kami manusia Nabi Anda mulanya orang kita sedulur sahabat sedulur Nabi kami sedulur kami ketemu karena Nabi kami bukan Nabi Anda kita itu turunan siapa turunan Nabi kami bilang khas turunan Nabi kami turunan Nabi kami Nabi Anda wa uti Nabi Adam Abul Bashar bapaknya manusia kayati kayating kayasi Adam kahayati dengan Adam yauma khalaqahu dalam dina dadekakan ing Adam sapa Allah Gusti Allah taala ala surati ing atase bentuke Nabi Adam asli bentuk Adam ku dhuwure situne diroan sadiro samene sing sikut tak ampun lalu diro sing eta 7 digit tak amet diro Rangkanya Nabi Adam itu dure sawidak diro. Nabi sawidak sadak sentan Nabi ke. Tapi berapa? Sadiro. Sawidak ini berarti berapa meter? Umpama kalau sadiro sawidak senti sawidak senti ping sawidak. Berapa meter? Dure Nabi Adam. Dhuwure Nabi Adam iku sawidak diro ambane 7 diro dadar itu dia gede dulu berapa terdetul sing sadiro isinya minimal sawidak senti atau sawidak senti beda kalau diro kita diro manusia biasa dan diro Nabi Adam diro biasa sawidak senti pin Dipir ada itu bisa tidak
Pipira. Pipira itu kalau dibagi 100 cm ya udah 35 meter dure Nabi ala surati ngatasé bentuke Nabi Adam turadu kang dikatona kenali ngatas Nabi Adam turadu kang dikatona kenali ngatas Nabi Adam opo arwahul anbiya ibiro rohe Nabi opo arwahul anbiya ibiro rohe Nabi wa dzurriyyatuhu lan pira-pira anak putune Nabi Adam turun Adam wa dzurriyyatuhu lan pira anak putu Adam al-mukminin kang mukmin kabeh fayaqulu maka ngucap sapa Adam ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibah fayaqulu ngucap sapa Nabi Adam ruh thayyibatun kang bagus wa nafsun jiwa thayyibatun kang bagus ij'alu anta dalam asraha ingruh min fi'ilin di dalam surga kang luhur dan surga ini dikatonakan ruh-ruhe anak putune Nabi Adam kang imam ruh-ruhe para nabi dikatonakan kabeh Nabi Adam Nabi didodok ning didodok ning langit pertama atau Quran Nabi Adam lagi ning dikatonakan kabeh ruh anak putune Nabi Adam anak putu kang iman dikatakan ruh untuk ibadah untuk ibadah sana periin semoga nanti surga kang luhur sumaturadu maka nyundi batu sumaturadu maka nyuli dikatonakan di pento akan atas Nabi Adam dijelasakan oleh atas Nabi Adam sumaturadu maka nyuli di pento akan atas Adam opo arwah dzurriyyatihi biro ruhetun Nabi Adam opo arwah dzurriyyatihi biro ruhetun Nabi Adam al-kuffari kang kafir fayaqul kang ucap sapa Nabi Adam zirruhun khabisatun nafsun khabisah ijalu fis sijin ruhun ruh khabisatun kang jember wa nafsun jiwa khabisatun kang jember ijalu dan asra'i ruh fis sijin neraka sijin jika penakan kafir anak Adam sing mukmin sing kafir bahkan kenangan senang dalam anak putukan surga niku kiwe menes dalam anak putukan majining neraka waro ana ningali Nabi Adam waro ana ningali sapa Nabi Adam an yamihi saking tangan Nabi Adam aswidatan ing ireng-ireng wa baban lan lapar yakhruju kang metu min husak lawang apa rihun ambu thayyibatun kang bambang wa shimalan saking ki Nabi Adam aswidatun apa ireng-ireng wa baban lan yakhruju kang aswidatan iru wa baban lan yakhruju kang metu saing abab rihun khabisatun ambu kang jumber mutinatun kang bacin bahkan dengan kedatangan Nabi Adam dalam anak lawang metu angin kang bagus kang wang ini kiwe anak ambun kang jember kang bacin faida nazar mangkana keningali sapa Nabi Adam ki balayaminihi faida nazar mangkana keningali sapa Nabi Adam ki balayaminihi arah teman Nabi Adam dohika mangkame semangat gugus Nabi Adam wastabsyalan senang sapa Nabi Adam wastabsyalan senang sapa Nabi Adam wa idza nazarna kaningali sapa Nabi Adam kibala shimala ing arah kibi Nabi Adam hazina maka sedih sapa sapa Nabi Adam wa bakalan nangis sapa Nabi Adam Nabi Adam makanya niku nemen merasa senang bunga dalam anak putune majining surga Nabi Adam makanya kiwe merasa betul menes sedih nangis karena dalam anak putune ning neraka Terima lama mangkauluk salam alaihi atas Nabi Adam sopan Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kanjeng Nabi Adam akan hadir datang muncul ketemu Adam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkauluk salam sopan kanjeng Nabi atas Adam. Fa sallama mangkauluk salam alaihi atas Nabi Adam sopan Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faradda mangkan jawab sopo si Nabi Adam alaihi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kanjeng Nabi Adam jawab ni salam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alizumma qala maqali ucap sapa Nabi Adam marhaban bin salih wa nabi salih. Marhaban bagja marhaban selamat datang
soleh kang bagus. Faqala maka takon sopan Nabi Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sahabat iku ya Jibril. Sapa Jibril kiki man iku sahabat iki wong ya Jibril. Malaikat Kanjeng takon Jibril sapa salam ki kita salam dijawab sapa mau gede temen ki sampai 35 meter. Kamu riwayat foto aswar foto manusia di belakang Nabi Adam kan ini gede 30 meter. Kapan bersendala di barapan berjam-jam sendal dia Pak. Bukan bawa sendal Nabi Adam tiga berkejar. Ini jam-jam sendal dia. Bin hadman hadaman kusabah hadawi ya Jibril. Qala jawab sahabat Jibril hadza iki iku abuka bapane sampean Adam rupane Adam iki Nabi Adam iki bapak sampean Muhammad arane Adam wahadi asmidatu utawi kira-kira kang dilan Nabi Adam iku nasmabanihi anak itu anak-anak Adam wahli yamini maqad ahli yamin ahli teman minhum saking banihi iku ahli jannati ahli swarga wa ahli shimal uti ahli kiwe minhum saking banihi iku ahli neraka bukan bakal sebelah teman ahli swarga ruh sebelah kiwe ahli amula Nabi Adam bakal yuk nengan kemuyu mesem seneng yuk kiwe sedih genas kita apa pengen dikuyui Nabi Adam gawe sama Nabi Adam apa gawe nangis Nabi Adam kita bersyukur dari anak itu Adam dari manusia itu Adam kira-kira disenangi gawe senang Nabi Adam karena kita gawe senang Nabi Adam itu adalah aman lewat apa lewat taat Gusti Allah dan mari Rasulullah Faidah nadhara makana li ahli saiman bin Umarna Faidah nadhara makana li kan ningali sapa si Nabi Adam kibala yamini ing arah tangan Nabi Adam Dohika maka gemui sapa Nabi Adam pastabsyar lan bunga sapa Nabi Adam Faidah nadhara makana li kan ningali sapa Nabi Adam kibala yamini ing arah tangan Nabi Adam Dohika maka gemui sapa Nabi Adam pastabsyar lan bunga sapa Nabi Adam Sawalika wa idza nazalika ningali wa idza nazalika ningali sapa Nabi Adam kibala shimalihi ing arah kibi Nabi Adam maka nangis sapa Nabi Adam wa hasanan ketulan susah sapa Nabi Adam bakal ngelengan rasa kudu senang karena anak telemani swarga Nabi Adam sawalika bakal hidup ngiwe rasa nang sedih karena dalam anak putri telemani neraka Hadal babu utawi kilawang alladzi an yaminihi wa hadal babu utawi kilawang alladzi an yamini saking tangan Nabi Adam iku babul jannati lawang swarga mulane mambune wangi karena lawang swarga wa hadal babu utawi kilawang alladzi an yamini saking tangan Nabi Adam iku babul jannati lawang swarga ida nadul nalika ningali sebada manjing wong ya dahulu kang manjing sop manjing lawang mituriati saking anak putri Adam ida nadul nalika ningali sop Adam manjing wong ya dahulu kang manjing sop manjing lawang mituriati saking turun Adam dohika maka gemui sop Nabi Adam wastabsyarolan bunga sop Nabi Adam sewalike wal babu utawi lawang alladzi asyama ashimalihi wal babu tilawang alladzi ashimal kang saking kibene si Adam iku babu jahannam lawang jahannam idza nadhara nalika ningali sapa Nabi Adam manjing yadkhulu kang manjing sapa man jahannam min duryati saking anak putri Adam maka nangis sapa Nabi Adam wahazinalan sedilan kan nasran susah sapa Nabi Adam wahazinalan susah sapa Nabi Adam bahkan dalam nengon dalam swarga pada banyak swarga bunga anak hadis banyak swarga amal manusia kita kabeh amal kang kita lakoni kalau dinagi
setiap dinasnya kalau kemis diunjukkan tegasnya dilaporkan catatan amal yang kita lakoni di dunia ini selama 1 minggu 2 hari 2 kali dina Senin kalau dina kemis engko saat durunge amal kita dikatonaken diperlihatkan wujud ditaruh dikumpulkan diindengaken wong tua kita wong tua kita di malaikat ngomong di Pak wong tua niki anak kesampaian singaran bulan dina kiyen amal iki itu juga oh dina mani kemise mani di wong tua anak kesampaian ning dunya amal iki jadi kam kita perbuat di dalam dunia iki diketahui dikatonaken diwuruni wong tua kita wis langkah. Jadi wong tua kita kang wis langkah iki masih memperhatikan, masih didengarkan amal iki. Lamun amal bagus, oh ya ngaji bae, tadarus bae, jamaah bener alhamdulillah. Seneng wong tua karena dikatakan ketika dalam amal disuruh amal oh bocah iki hamzah main temen. Bukan yang manes sedih terus dikatakan arti gini ambil apa sebab malam kubur karo kaya pada kalau kita karo TV lamun mau kuburan ke kita nih masjid berarti orang kita sing nonton kita di masjid deh sing orang alam ini kuburan di TV ya pada kanton tapi bisa malukan kayak kuburan yang punah dalam andunya anaknya aku bakal dalam saya terbangun pagi mau ya masa dia itu yang pakai sampai waduh saya sendiri kok mau dia ketahuan dulu ribut dia aku dalam saya terangkan ya masa kerumunan itu yang jero TV ya pada ketika kita amal di jero TV wong tua kita kuburan yang jalan masya Allah ikan anak kita kayak anak temen anak kita bukan main temen di dalam jamaah di kita dari masya Allah tapi kantor juga orang bisa ngomong orang bisa melakukan ngomong ke orang kita intinya senang-senang di TV senang-senang guys itu gambar bulannya kita berkreasi ngomong pada berita amal ini yang berada di tingkat di bawah itu boleh senang bulannya itu anak-anak birrul walidain gaya bagus loh itu berikut masukin hatta wismati hatta usampuran tetap kita wajib birrul walidain wajib bagusi wong tua kalau sudah jadi orang Islam ketika kanjeng malaikat Nabi Adam dalam yumi lawang sebelah kibene aran lawang jahanam idza adul banjat ulu min riyati baqawahat ketika Nabi Adam dalam sebelah kibene dalam anak putri mati neraka jahanam mengenes lanas summa matu maqali wasaqanya ini atas setitik geser salah setitik summa matu maqali wasaqanya Nabi gunai atan kang setitik fawajada makan nemu sebuah Nabi akil riba ibu tukang mangan riba kanjeng Nabi ketemu kalau tukang mangan riba wa amwalan yatama lan biro tukang mangan harta yatim dan rumah harta yatim wa zina talan tukang zina fawajada makan nemu sapa kanjeng Nabi akil riba ibu tukang mangan riba wa amwal yatama tukang mangan harta yatim wa zina dan muazina wa gharuran kabeh ala hal ketika syariat kang Allah bina hambas pada barang takut kasih dokoma wasna ala nuwi ina nuwi jemer ina dalam kanjeng Nabi atur wong tukang riba kata tukang harta yatim sebagus-bagus cerkan Nabi ne bagus-bagus umah ibu umah sing anak bocah yatim sewali kemana sebesa-besa ke rumah sing anak bocah yatim sebagus-bagus rumah bocah sing anak yatim lamun wong ning jero rumah gelem ngurusi bocah yatim lamun rumah kamu sing di rumah ngurusi bocah yatim berarti sebesa dari sebagus-bagus rumah sing anak bocah yatim sebesa-besa rumah ibu sing anak bocah yatim tergantung penduduk rumah ngurusi taruh ngagam taruh bocah guys, jika ketemu Nabi Adam alaihissalam pada suruh masuk dan muncul manik kanjeng Nabi, dengan
dada merasa bunga katakan kanjeng Nabi. Summa soida maqal munggah sapa kanjeng Nabi las samai maring langit. Summa soida munggah ila samai asad kang kedua. Muncul maning kanjeng Nabi mangkat maring langit kang kedua. Summa soida maqal munggah sapa kanjeng Nabi las samai maring langit asani ati kang kedua. Pastaftaha maka jadi buka sapa Jibril malaikat Jibril jadi buka. Jadi dibukakan pintu yang malaikat langit kedua fakila maka disabakan man hadapan. Penjaga di langit nomor kedua ngomong fakila man iku sapa hadu teki wong. Qala jam sapa Jibril isun Jibril kanjeng mancing kira sabakan waman maka karo sapa. Waman langsar kali sapa maka sare sampean Jibril karo sapa. Qala jam sapa Jibril Muhammadun sarta Muhammad. Kila disabakan akut ursilan apakah kamu bisa diutus ilai Muhammad wis diutus dulu anak surat benar-benar qala jawab sapa Jibril na'am ya wis anak perintah wis anak surat rekomendasi bahwa Muhammad terus maju langit kedua. Qala jawab sapa na'am ya kila disabakan marhaban bihi wa ana hayatullah min akhir wa khalifah. Kila disabakan marhaban selamat datang di kelawan kanjeng ahli hayya hormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahad sak sedulur wa min khalifat saking pemimpin fani wal akhu mangkus bagus sekolah sedulur wani wal khalifat sebagai sekolah khalifat wani wal sebagai maji ukang teka kang teka sopaji langit kedua disambut ditakoni dikit orang utusan tablik kalau sapa kali dapat disambut marhaban selamat datang. Fafatah atau fakutih maka dibuka polawang lahu maka adwe kanjeng Nabi dekat Jibril. Falamma qala sabar nalikane manjing sapa si kanjeng Nabi dan malaikat Jibril. Falamma qala sabar nalikane manjing sapa malaikat Jibril lan kanjeng Nabi. Idza huwa tiba-tiba utawi kanjeng Nabi bibnil kholati lan anak lanang bibine. Ibu tiba-tiba dikajai bibnil kholati ketemu anak-anak bibir siapa? Isa bin Maryam atau Nabi Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria Nabi Yahya bin Zakaria. Syabihin kang rupani sobahadu Syabihin kang rupani sobahadu asalasi na Isa bin Isohibi kelawan batu resiahat bisa dimaklan pakaian si ayah dalam Isa wa sya'ru malan rambut sirul yahla Isa wa mamran usar ya Isa rambut golongan di komi masaking komis ya Isa ya hikmah di antara rahasianya langit kedua itu ingin aja kanjeng Nabi ketemu karo Nabi Isa atau Nabi Yahya karena si ketemu hari itu Nabi Yahya karena bisa ketemu koridor Nabi. Karena Nabi Yahya itu termasuk karena Nabi Isa itu pertama bukan cerita Siti Maryam di openi ini Nabi Zakaria. Siti Maryam pada dua mujizat masih cilik ketika si Maryam ditaruh di pengimaman di mihrab di masjid Aqsa. Siti Maryam diberi rezeki di Gusti Allah bawa waktu rendang bawa ketiga rendang. Akhirnya Nabi Zakaria kepengen dua anak. Nabi Zakaria kepengen dua anak mau ngasih Siti Maryam bilang Siti Maryam bagus saya kolon Siti Maryam boleh rezeki sing Gusti Allah diberi mujizat. Nabi Zakaria itu doa Gusti Allah Rabbi habis jaluk dia anak padahal Nabi Zakaria bersyukur istrinya yang dibilang gabut tapi doa Nabi Yahya Zakaria lahir Nabi Yahya masih cilik Nabi Isa lahir Nabi Yahya masih cilik tapi justru Nabi Yahya bisa ngomong sebagai saksi bahwa Nabi Isa adalah Nabi Gusti Allah padahal Nabi Yahya masih cilik masih bayi bisa ngomong bahwa nyaksi Nabi Isa itu Nabi Gusti Allah. Jadi loro rasanya bahwa engkau akhir zaman Nabi Isa gak mudun ning dunya. Engkau akhir zaman termasuk min asratis syarah termasuk tanda-tanda kiamat itu kok Nabi Isa gak mudun padahal karpan jelasan bahwa syariat kamu
qaida iku syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti angkat sehingga analog wa melapor masing-masing dia kaum wa ida Isa dan wa ida Isa wa ida lan tiba-tiba Isa itu bisa ucap kritik marhubun kang sepersegi awak pokok yang milu kang sore lakum rati maring agam wal baya dan putih Nabi Isa itu rambut ketika marhubun kang persegi yamilu kang condong kulite alhamdulillah di maring abang wal baya putih ketika kanjeng sip terus kangkel sirah karena makroja kaya satu kuda sina bisa ibu binti masin sakit tempat adus ayah hamami tegasnya tempat adus kaya kongkas kramas kaya haram ketika ketemu berpanjang Nabi Muhammad sallallahu ayah hamami tegasnya tempat adus sabi kang nyebane Urwah bin Mas'udin kelawan Urwah bin Mas'ud as-Saqafi fasalama quruk salam sapa Nabi alaihi dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa fasalama mangharuk salam sapa Nabi alaihi dengan Yahya dan Isa sapa Nabi maradda wa makan jawab sapa Yahya dan Nabi Isa alaihi salam summa qala maka ucap sapa Nabi Yahya dan Nabi Isa marhaban bil akhi sholih wa nabi sholih wa ta'amalan du'akan sapa Nabi Yahya dan Nabi Isa bi lawan kanjeng Nabi bi khair lawan bagus langan kedua kanjeng Nabi ketemu karo Nabi Isa karo Nabi Yahya alaihi salam summa saida wallahu a'lam. In aksanu lamun bagusaken sapa si jariun
mangka bagusakan sapa jeneng muslim maring awak jarimu wa in asau lamun gawe ala sapa jarimu fa bisa maka saala amane sabresa-bresa pemamarang sonamu kang angge sapa jarimu lamun bagusakan kanggo dhewe lamun besak yang besakan kanggo dhewe kalau mangkate gusar kudu rahmatin kang angge rahmat kalau mangkate gusar kudu rahmatin kang rahmat wa dzukara minan kang angge kemuliaan wa inna jahlan ala satu gune ngerti kita bodoh kita wa inna lana satu gune bodoh kita lan orang ngerti kita wa khilmu mangkatin arsal ya sama jembar wa khilmu wa khilmu mangkate jembar Allah wa mangkate Allah iku asnya sama jembar wa khilmu ya rabbi faktubna yauma fi malaika masabu bil kitab mata ya rabbi du paradis faktubna muga nulis Tuhan ing kita al yaum demi kitina ya rabbi du paradis faktubna maka nulis Tuhan ing kita al yaum kitina fi malaika ing dalam golongan apa ya Allah mudah-mudahan kita ditulis dimulakan karo golongan apa golongan tak pribadi golongan kang manusia bodoh tak di malina boleh tamasaku kang pada gocekan kang pada cecekelan sapa si kau pada malain kang pada cecekelan sapa malain bil kitab kelawan Al-Qur'an bantaku maka manfaat sapa si malain ya Allah mudah kita di barang Al-Qur'an kang cecekelan Al-Qur'an sehingga bisa manfaat wa qina dan muga juga Tuhan kita wa bulan muga ngapura Tuhan an jari mati saking dosa kita wa bulan muga anugerah wa bulan muga anugerah Tuhan bi amnin kelawan aman inna nasal kita kuna tadorong DP kita ya Allah muga diwarasakan di pangapura saking dosa-dosa kita ini masih dalam rangka arah tobat jurusan tobat Tolimani bakal patoba kang tobatan nasuha disertai mau istighfar kemudian doa dosa dan ketuni bakal ngurangi maning jadi ngurangi pangan tolimani wakilatu nomilan ngurangi hidikakan turu wakilatu nomilan hidikakan turu kola syair mibahid lahor ya kasirot rokadi wal wafalati mu'aidun fa'il bahkan hobi ya kasirul raqadi wal ghafalati asratul nawi turisul hasar ya kasir raqadi he wong kang makan tur sampe maturene ya kasir raqadi he diundang he wong kang akeh turune wal ghafalati kang akeh klaten akeh lanune asratul nawi kute akeh turu iku turisu bakal marisaken bakal marisakin opo sikasno al hasaroti ing kerugian wong akeh tuwe bakal marisakan rugi apa inna fil qabri inna zati la robot ya turba dan mamat inna fil qabri saat ikut dalam kuburan inna zata lamun mambun sirah ilai mari kuburan rokok dan hal pada tubuh yang dulu kang sulit opo turu bandal mama dan mati minta ananta sentosa sira ananta aman sira asal yang tepi bibit mimalakil maut saking mimalakil maut sing malaikat maut anata undang-undang anata undang-undang sapa munadi kang undang-undang bil bayinati lan dalil kang pertema Qala ta'ala kanu qalilan min al-laili ma yahjaun. Dalile bahwa kalau tobat dan nasuha kompon kurangi itu. Qala ta'ala kanu ana soposi muttaqun bukan takwa qalilan halas detik min al-laili saking bengi iku ma yahjaun kang pada turu kabeh. Aikan kesana supaya minta udah kang takwa kabeh al musinuna kang bagusakan kabeh fit dunya bil qauli ucapan wal fi'l dan pegawean ya namuna turu kabeh
fi zaman orang setitik menelek sing bengi ya namun aku seturu kabeh fi zaman orang menelek sing bengi wa bila sarhum yastaghfiru wa bila sarhum dalam waktu sahur waktu bengi yastaghfiruhum utawi simutaku wa bil ashar ing dalam waktu sahur hum uti mutak yastaghfiruna para jaluk kang kabeh wal maqala rabi'ata asyar utawi maqala kaping 14 qala andika Anas sahabat Anas khadim Rasulullah kang dadi bujamu khadame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sahabat Anas maksud akeh riwayat hadis ya karena tadi khadam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas khadim Rasulullah kang dadi khadim Rasul. Ibnu Malik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Anas bin Malik dawakan innal ardu satune bumi kang kita nggone innal ardu satune bumi iku tunadi undang-undang pokok bumi kula yaumi saban-saban dina gal dina undang-undang sampai kita beli krungu iya na iya kita kabeh bumi kang kita gal dina dari ini bumi gal dina undang-undang kita kabeh sakitane udah undang-undang bi'asyri kalimatin kelawan 10 kalimat. Ana 10 kalimat kan bumi ngomong. Wa taqulu ngucap apa bumi ail ardi kase bumi. Allati nahnu kang kita kawin alai atas bumi. Kita di atas bumi Allah. Bumi gal dina ngomong ping 10 kalimat kang ucapakan ibu. Apa ngomongnya? Ya ibna Adam tas'ala dhuhri wa basqafibat. Ya ibna Adam, hei anak putu Adam tas'alu makusira eta jadi tegas lima kasira ila kulli jihatin mari sama-sama arah hal qaulika ing dalam tiga sira ikola tohri ing atas dhuwur isun ingat wa masiruka utai balik sira iku fi batni ing dalam jero isun ay marjuka tegas ing kon jero fi batni ing dalam jero isun hei bumi hei anak Adam sira salah sira itu orang berubah layak lo sudah ingat oh baliknya saya mengisu watak silan maksiat sirah khawali buka ing pangeran sirah watak silan maksiat sirah khawali buka ing pangeran sirah pada maksiat ing Gusti Allah ala dhuri ngatasi gigir isun cara bumi dur isun sirah manusia Adam pada maksiat berlaku maksiat ing kita waktu atau dan siksa sirah Khudal basiki ida kunta dengan seperti batni dalam diri isun. Engkau sira kini buruk maksiat di buruk itu. Tapi engkau bakal mati sira disiksa di diri isun. Wa tatahaqul al-gemuyu sira. Pada gemuyu malah duri ngatas gigir isun. Ingat sedur isun. Ingat watak dan nangis bakal nangis sira batni dalam diri isun. Sira kini duri isun masih gemuyu kata-kata. Oleh gemuyu tapi ingat bakal gemuyu bakal apa? Bakal nangis watakilan nangis sopo sisira bibatni ing dalam otak isun kalau andika sopo sampai nalikar wajah ida dohakan nalikane gebu sopo alim ida dohakan nalikane gebu sopo alim dohkatan ngelasa gemuyuan maja maka ngilangakan merpehakan sopo alim minat sa'ilu maja tanah kawasan merpehan hilang ilmu anak alim bumi besar kemudian melebihakan pada orang melebihakan ilmu nih nak untuk itu manja melebihakan sopo alim dan sang ilmu manja kesana lebihan satu kemuyu satu ilmu hilang satu kemuyu satu ilmu kemudian ajak kalian kemuyu jadi sebalis karena nunggu sudah kemuyu biar bis yakin dah selama si kuburku sudah dunia kemuyu biar bis yakin tak bisa jawab pertanyaan bukan nak dari alam kubur tentu dia Watafrohulan senang sirah ala dori watafrohulan senang bunga sirah ala dori ngatasi dhuwur ingsun jare bumi watak sabilan susah sirah bibatni ing dalam jero isun ruh bunga-bunga di dhuwur isun tapi kok susah di betang isun wal qarmu te bunga iku yustaqul dilawab tempat pesemarah bi ma'ani dalam bermakna ahad wa utawi salah siji desi ma'an ahadul amam ikwal batoru bunga senang bunga racun bakarku bunga kang
bisa dar bunga kan, sehingga dengan kebungaan itu bisa kelali segala-galanya. Kalau bunga lanjut wa ing atase lafal al-qaf qaulu ta'ala inna allaha la yuhibbul farihin innal sadiqu la yuhibbu ora seneng sapa al-farihin kang bunga kang lanjut bunga dengan kebungaannya sehingga kelalen ibadah kepada Gusti Allah dalam syukuran. Pertama, inna wasani utika meloro ikmarido itu makna farihin mana para arido wa alaikan sesani qaulu ta'ala kullu hizbin bima ladayhim farihun kullu hizbin uti saban golongan bima barang ladayhim kang mengharap sesani dengan hizbin iku farihuna pada bunga kabeh. Iki bunga ridho seneng setiap hizbin farihun bunga seneng ridho apa bahasa itu kesurur seneng kesurur bunga wa'alaikum salis qauli ta'ala farihina bima atahullahu min fadli farihina pada senang-senang kabeh bima perkara atau kamu semari ikau sapa Gusti Allah min fadli Allah seneng oleh fadli Allah. Walau ketika bapak tikulan datul qalbi senang hati iku walau ketika bapak tikulan datul qalbi enak hati binairima kelawan oleh barang yustahakan dipegno koma yukon kang dicapakan si para bisa jadi kelawan bisa jadi kelawan kan dari singkong wanita nikmat Allah di atas singkong wa bi musibati adilan kawan musibah singkong wa tasmaulan kumpul wa tasmaulan kumpul kalau harta wa tasmau mas ngomong mani bumi nih wa tasmaul wala dohri wata jualan kumpulan kasral paling harta ala dari atas gigir isu wata nakatun sidang ala dari atas kumpulan amal bebat ning dalam isu sira ning dunya ning gure isu pada mengumpulkan harta ingat kalau akan susah ning jero isu wata dalam bahasa pakar betul apa sira ala dari atas mengumpulkan harta bebat ning walau tanpa hudan orang dan walau tubiku ya walaupun corona apa sira ingat walaupun corona apa walaupun tubiku lan orang apa iman fi ta'atin Allah hartane dikira kamu infak harus di dalam Allah sira betul wa taqulam mangan sira al haram ing barang haram ala dzuri atas isun wa ta'qulam bakal man sira dan bati ini dalam jero isu sira ning dhuwur pada pangan harta haram ingat to angsor bakal dipangan ning ular wingi wis diterangkan ta manusia aslas manusia dibagi telu anak angkang bali pada Gusti Allah rupane itu anak angkang ular cacing ular tepangan awak jiwa badan anak angkang dewa angkang amal soleh semakin amal soleh akan batu semakin pintas olahraga berseterak tapi orang dibarengi karo amal soleh ya harus nganggo gawe umpan-umpane ular karo cacing jero kubur takulu kawata kulu kalan mangan lan takal mangan sira wadi dan ular bebati watah tal mereka sira atau kemudian sira sombong sira watah tal kemudian sombong sira tetap kok dagase sombong sira watah ida ujub sira inal sawak sira marhan lawan bukti ala dari atas bukti sombong ala dari ing atase dhuwur ingsun wa tudiran hina sira atas tegese dadi sebut dalilan hina fi batni ing dalam petang isu jero bumine sira ning dhuwur para sombong antara tereng mata gede ingat bakal hina ning arep lamun dunya sombong ning sore arep hina rubiah dan nyebataken anna usatane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka lan bedhiasira wa iyyaka lan bedhiasira wa isbalal izalan lebrak nglandungaken klambi dilandu-landu fa inna isbalal izar satu ning lebraken klambi iku makhilati saking kesombongan wala buha lan ora seneng
imru'un satu ni awak syata maka kami suwi suwi sirah wa ayyara kalan tegese misui dan nyacat sebelum sirah bi amri wa ini imru'un lamun awak iku syata maka misui sapa imru'un ing sirah wa ayyara kalan nyacat sapa umrun ing sirah bi amri dan perkara wa kauti perkara iku fika dan sirah fala tu'irhu maka aja nacat sirah iku di amrul perkara gua kauti amrul iku filam wadah lan kalau sirah iku ya aku ka anak tua baru bahayanya si rukun ingat bahaya si ma wadrimu ing nacat bahaya nacat ing atas sema tegese lamun kita dicacat di kubur, dicela di kang kita lakoni kebut kita lakoni, maka kita jabari nacat maning. Lamun kubur nacat kita kebetulan kita lakoni perbuatan dia sebenar, maka kita jabari ayo nacat cendek. Wadu utawi ajat mutai ganjar ko iku ramadesi. Wala tasubanna lan ajat usaha sawiji aja nacat terpeniwo. Kita ini gawe Gusti Allah. Ketika kita dihina, ketika kita dicela, maka kita menang pasti sing diterima siapa sing gawe kita. Sing diterima sing gawe dudu sing barang ati gawe. Rawahu Ibnu Hibban. Tadi bumi ngomong wa tamshi dan melaku sirah mas mahares senang bunga-bunga batam melaku sirah wa tamshilan laku sirah ala doringa tasedur isun wa taqlatu basira tajil mangdur sirah azinan halis susah bibatni ing dalam petang isni jero isu sirah laku seneng-seneng tapi kalau bakal susah ning jero isu dikubur wa tamshilan laku sirah bin syamsi ing dalam pandangan alam srengenge wal qamaran bulan wasira lampu ala doringa tasek dur isun sirah melakuin akan pada awan srengenge bumi ana lampu ala doringa tasek dur isun wa taqaulan tiba sirah tasir tegese dan ayat tegese dadi sirah fil mati islam petang petang bebati ing dalam jero isun iya di dunia si pelaku masih padam ana srengenge ana bulan ana lampu engko sirah kuburan isun si arep ketundedet wa tamshi dan lampu sal baca mengatasi kumpulan ai ila mawadil ijtimai nasi tegese mari kumpang bono kumpulan manusia pada melaku mari kumpul manusia ala ring atas dirisun wa taqulan dadi sira wahid dan dewekan ai mudbar tegese dewekan bibat dinding dalam petang isu engko tekan kuburan si dewekan lu ning iki galdina bumi ngomong kayak undang-undang kayak kita nek orang rum jadi gue bro sudah melakukan durisun awas kalau durisun bro sudah pasang durisun awas tamat durisun berarti harap tapi manusia bakal dikub jadi bro ngomong ngancam-ngancam kalau bumi sudah mohon harap awas ada nih sore sudah nih padang awas nih sore no wal maqala al-khamis asyara sumaqal wa wa'ada al-fatihah